Unfortunately, in the 21st century, the age of information technology, where a telephone and computer are often regarded as necessities in addition to the basics of food, shelter and clothing. And although Goa figures prominently amongst the developed states in the country, there exist villages in the state that lack basic infrastructure requirements. The 55-house Dangar community of Savarwada in Latambarse village of Bicholi Taluka are faced with problems of water, roads and transport, all of which hamper not only the daily living of the villagers but also the education of the village children. Goa 365 spoke to the locals who voiced their grievances. आमका पाणी हांगा चौथे मेरेन पाणी ना बाय आमची कितलीशीच खोला तरी भगवान घाशेन आमका 2-3 फावटी परत 2 फावटी तरी खोलयल्ल्या पूण तिका पाणीच पडना पाणी ना आनी रस्तो ना हांगा रोड ना आमच्या भुरग्यांक मागीर तेका लागून भुरग्यांक शिकना आमकां भुरग्यांक पिरणा वता इस्कॉलाक तांकां 5 किलोमीटर चलचें पडटा इस्कॉलाची 8:30 ते 9-8 भरता पूण भुरग्यांक आमच्या हांगा 6:30 भायर सरचें पडटा सकाळी भुरग्यांक हांगा 5 उठचें पडटा हांगा 5 उठून संक जर गेली न्हू जाल्यार तर ती 8 थंय पावता ती कितें करता ती परत 3 एकाक सुटली की हांगा ती पावता चलत येता 3 हांगा घराडे पावता ती 3 पावन जेयता हात पाय धुता जेयता म्हटल्यार हांगा तांकां 3:30 4 जाता भुरग्यांक अभ्यास करूंक टायम मेळना तशेंच हांगा आमची भुरगीं हांगा आमच्या 2-3 केसी सोरोप चावन मेल्ल्या कित्याक गाडी येना कोणी जर सोरोप चावलो गाडी हाडूंक वयता 5 किलोमीटर वयच्या पडटा हाडेन ताडेन गाडयेकार कोण रस्ते काटी येना गाडी पाण्याचा व्हडलो प्रॉब्लेम ते आवय बापूय म्हणटा हांगा फक्त चला आनी पाणी हाडा मग अभ्यास करा मागीर रातची ती दमन जाली कोण ती न्हिदता मागीर अभ्यासय विसरता ह्या खातीर ती एग्जामीक फेल जाता आनी मागीर ते शिकोवंक पावना मागीर कोण कोण म्हणटा तुमची शिकना तुमी शिकोवंकूच ना तुमची कामां कशी येतली अशें म्हणटा पाणयाच्या हातात बायलांचे दमा वरसून पाणी हाडचें पडटा आणि गोरवांचे हाल सगळ्यांचे हाल आमचे कडेन आतां धंदो जायना पाणी हाडपाक पयलीं घरां 50-55 घरां आहात आणि सगळ्यांक तोच प्रॉब्लेम आसा सगळ्यांक तोच प्रॉब्लेम आणि आमची सोयच ना पाणयाची पयलीं सोय ना आतां बांयत पाणी आसा नुसता खोदूड तेच आमी आतां गाळून खातो आमकां पाणी बायको ना बाय आमची सुकता बाय सुकली आणि आता आमकां कितें करपाचें आमकां नळ दिल्यार नळांक पाणी येयना आतां म्हयनो जाला नळाक पाणी येयना तेन्ना आमी खंयसून पाणी हाडपाचें हे आमचो प्रॉब्लेम आतां मेन म्हणजे नळांक दिले पयलीं सर्वजणी दिल्ली नळ आनी आतां घरान दिल्या घरान येयना तांकां पाणी येयना आमी कितें करपाचें खंयसून तरी पाणी हाडपाचें गोरवांक खंय तरी पाणी मेळटलें पण माणसांक पाणी खंय मेळटलें येवन Baban Rani, former Sarpanch of the village, also elaborated on the problems faced by this small community of people. जशी कामां जाय तशी जायनात ना हांगा रस्त्याक 1,40,40 लाख रुपये सँक्शन जाल्या सगळी फॉर्मालिटी केल्या आतां लँड एक्विशनाक केस गेले लँड एक्विशन करून तेच्यो फॉर्मालिटी केन्ना जातल्यो कितें जातल्यो देवाक खबर लोक हांगा इतले आसता की रस्तो केन्ना जातलो आमी आमकां फाल्यां जातलो दिवाळी जातलो शिगम्याक जातलो हांगा एक खंय तरी भुरग्यांक जिवाणी जावता तेंचो शाळेचो प्रॉब्लेम आसा हे सगळे प्रॉब्लेम आमकां सामके अशे निजोंक दिनात ना इतले प्रॉब्लेम जाल्या ही जी सुवात आहा ती आमी स्वताची आमची मालकी हक्क आहा आमी तांकां दिल्लो आसा घरां दिली म्हणून जायना पूण ताका आतां खंय ग्रॅज्युएट भुरगे शिकलेले आहात काय शिकलेले आहात तांकां नोकऱ्यो ना Naresh Sawal, president of the Bicholi Congress bloc, held the previous MLAs and ministers responsible for their total neglect of the village. भारतभर लोक भारत डेव्हलप इंडिया म्हणटा शायनींग इंडिया म्हणटा किंवा सरकारान हांगासर गोंयान सुद्दां एक डेव्हलप गोवा अशें म्हणटा अशें म्हणटा आसतना ह्या 21व्या शतकान आमी आसा 2008 सालान आसा आनी आयज जर हांगा जर परिस्थिती पळयली जाल्यार ह्या वाड्याचेर नळ आसा पूण ह्या नळांक उदक ना हांगा लायटीचे खांबे आसा किंवा घरांनी लायटी आसत त्यो लायटी पेटना हांगासर रस्तो आसा पूण ह्या रस्त्याची कितें परिस्थिती आसा ही सगळ्यांनी तुमी पळयल्ली आसा आनी ह्या रस्त्यान एखादो जर मनीस जर बरो ना जालो किंवा ताका जर डॉक्टरा कडेन व्हरपाचो जालो जाल्यार खंयचो गाडीवालो येवपाक हांगा तयार नासता तर अशी परिस्थिती हांगासर हांगा येवपाक सुद्दां खूब दुख्ख दिसता आतां पर्यंतच्या आमदारान खंयच्या मंत्र्यान हांगासर कोणीच लक्ष घालूंक ना ही सगळ्यान दुख्खाची गजाल गोंय आमचें डेव्हलप जालें असो आमचे नारो लायता पूण आयज लाटंबरसेच्या ह्या सावरधाड ह्या गांवांत जर आमी एक जर नजर मारीत हांगा हेच्या कुशीक सुंदर अशें आमठाणे धरण आसा पूण धरणाक इतलें उदक आसून ते सदांच ते म्हणटा की ह्या धरणाक उदक आसून आमकां कितें फायदो कारण हे अशा पद्दतीन ह्या अशा परिस्थितीन ते लोक आसा की ह्या रस्त्यान
जर त्या धरणापर्यंत सुद्धा वयतलो जाल्यार सुद्धा व्यवस्थेन पाय वाट व्यवस्थित ना, पायान चलत सुद्धा थंय वचपाक मेळना. We'll be back with more news on the other side of this break. Stay with us. Is a catharsis, a recording of the turmoil that is a part of every Eve for having had a bite of the forbidden fruit, and a reason for rising against a system that is often unfair, especially to women. Ralph D'Souza, chairman of the D'Souza Group, congratulated the author for her book. Straightforward, and I don't think she has any friends or any enemies when she writes articles or whenever she puts her views forward. The Lord of Ethel, she's come forward and she has put her views in print. I must wish Ethel only the very best, and I'm sure this book. Speaking to Goa 365, the author Ethel Da Costa elaborated on the contents of the book. I'm very proud of with the collection of work that we have put together. It's about celebrating womanhood. It's about women and their evolution, their spiritual evolution, personal evolution, going through an entire journey of pain, self-discovery, self-awareness, betrayal, and then emerging triumphant. It's like always that you feel happy that at the end of the dark tunnel there is light. And I think it's been very. Some of my poems are very personal. They are from my own life. They're also poems from a lot of people I have met, a lot of women I've met, a lot of men I've met in my entire journey, travel and stuff like that. I've tried to go beyond the superficial. The entire thing was to kind of celebrate that, not just be angry, but celebrate the fact that there is always hope. From great pain stems great healing and great hope. That's what my collection is about. She also spoke about her future plans. My next collection of book should be stories, I think. Should be short stories written in verse form and again poetry form. I'm looking for that, for that jump start, because putting this collection together took a lot of emotional strength also, because it was like opening up a different universe which people don't know, and to kind of face up the challenge that I could do it, and by doing so I could speak to so many other women as well. I'm waiting for divine inspiration actually, because that will finally take me to a next step in my own personal growth. A musical concert was also organized at the function. The Ponda branch of the Indian Medical Association celebrated their annual Kala Utsav at the Kala Academy recently, where the hidden talents of the IMA members were on display. We now bring you glimpses of the festival. With that, we come to an end of this news bulletin. We'll be back with more from the news desk of Goa 365. Until then, goodbye.